Good morning. So nanataog, of course nanatag Valencia and traveling going to Dubdub. And ako ipakita ko nga kauban. Oh, dara. So nanami diri no sa may part aning rough road. And muni part nga dili kay simentado po diri, but then nice karon ang ilang dalan because dili siya slidey because bago ni siya gi-maintain. So nice kayo no because improving yun. Okay, so going to Dubdub ta, and then of course no ulan yun no lantawa ang palibot. Okay, dili makita no, supposedly makita ginang tag-as nga bungtod no or kabukiran dara, but then tungod sa fog no or ganang ulan man gyud. Okay, so dili makita. So of course no naka-jacket gyud ta. Okay? So ang sa tiil nga part nato, okay na lang og mabasa. Okay? Ako rang gibalik akong shoes kagahapon no, sa tayasan ta kagahapon, and okay lang ning sa lower nga part no if mabasa no, and then basta sa taas no, para dili lang kayo tugnaw. Okay, so going to proper Dubdub ta. Okay, so dugay ta nakagikan kaganina because nagpaabot nila ni ma'am no nga makagikan pud sila din usa ta mosunod, and praying no and declaring for of course safety no, paggikan sa balay and then pag uli, and nga dili ra gyud pud makusog ang ulan. Okay, and dali ra pud ta mahuman dito unya. Okay, so matag ra pud updates unya. Okay, so wako kabalo no kung unsa to nga sitio diri nga part, basta nilabay na ta atong mga medyo lisod-lisod ug alangaton. Okay, so pag diri mi moagi sa Malaunay Dungga dili kay layo, pag Pamplona layo kung ginuso unya murag diri ra pud ta moagi. Okay, so see you. Okay, of course, see you proper Dubdub. Bye bye no, God bless, and then kita okay. So okay, so sure ko sa inyo ulan because ulan gyud karon because tungod sa bagyo.